हसीना आए, नौफिल आए, कौआ कादिर नानुक आए, मुरद आए, आनिस आए, कामल जैसा शैतान आए, सबको हुई रसवाई हासिल, सबको हुई रसवाई हासिल। जाल हक वज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाल हक वज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। फिरौन आए, हामन आए, जालिम जाबिर सुल्तान आए, कितने कितने शैतान आए, सबको हुई रसवाई हासिल। जाअल हक़ वज़हक़ल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हसीना आए, नौफिल आए, कौआ कादिर नानुक आए, मुरद आए, आनिस आए, कामल जैसा शैतान आए, सबको हुई रसवाई हासिल, सबको हुई रसवाई हासिल। जाल हक वज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ভাইরা আমার, ওরা কল্পনাও করে না এত তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। মনে পড়ে সূরা হাশরের আয়াত, আল্লাহ তাআলা বলছেন মা যানানতুম আইয়াখরুজু, তোমরা কল্পনাও করতে পারো না তারা এরকম পালিয়ে যাবে। ওয়াযান্নু আন্নাহুম মানিআতুহুম হুসুনুহুম মিনাল্লাহ, তারাও মনে করেছিল তাদের দুর্গ তাদেরকে রক্ষা করবে। তাদের দুর্গ পুলিশ, তাদের দুর্গ ভারতের তাদের দুর্গ ছাত্রলীগ যুবলীগ, তারা মনে করেছিল তাদের দুর্গ তাদেরকে রক্ষা করবে। আল্লাহ বলছেন ফাতাহুমুল্লাহু মিন হাইসু লাম ইয়াহতাসিবু, আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করলেন তারা কল্পনাও করতে পারে নাই।